Ayan guys, na-finish ko na yung taas. Yan, angat ko na. Yan, na-finish ko na yan. Ewan kasi ito kasi masyadong makapal. Makapal siya doon, malipis. Wala sa solo guys. Ngayon, tapa lang. Pag ganito guys, tapa lang talaga ang banat ito kasi sobrang kapal. Lapitan mo na. Lapitan mo to. Sana upak daw ko patay ka ito. Pinindo po. Pinindo po. Kailangan kasi natin i-rolling guys. Kasi para lalabas yung batas. Talaga. Grabe. Yan na guys, God bless.